पूरा वर्षा आज ऑफिस रे आसला वर्षा रे ओदा गली तो सेठू जोर दे वर्षा होता आसी टीचर नाई दुकान को पाखर पहुंची टीचर नाई की कहली चल रे वर्षा रे आज भीतर कन्या बुलिया पाए टीचर नाई रे मोर दु जन सांग होई बाहरलु आ टीटू थिला रे ट्रैप रे ताको छति जाई फोन कलु से कहला हम रेड ट्रैप रे अछि हम दु जन बाहर ही गलु पूरा देख वर्षा रे पूरा ओदा है तो तापरे जाइकी भीतर कन्या गेट पाखे पहुंची टीटू मु इतने तीन जन गलु भीतर कन्या बुलिया बहुत मजा है आगु को देखिए कौन सब मजा कलु आसतु भीतर कनिका वर्षा रे भीतर कनिका बुलिबा आसी पहुंची जाइछु बर्तन भीतर कनिका गेट पाखे गेट को गला पर पूरा ब्लॉक टा आरंभ होबो चलो बुले भीतर कनिका आज भीतर कनिका वर्षा रे उदा है बुलिया को आसचु बर्तमान भीतर कनिका मल्ली पाखे पहुंचीचु देख मल्ली वर्षा रे मल्ली आमर शोइची पूरा आराम से देख लिया माड़ी ए होची भीतर कनिकार मल्ली सुंदरी सुंदर पिठा सुंदर झियो देखियो तार उग्र रूप यापर आम गौरी पाखक जा गौरी अच्छी कि शोई पड़ी कि कड़े पलि देखा वर्षा गौरी काई गौरी काई गौरी काई गौरी खोजिलु किंतु गौरी कहीं देखा जाऊनी ठीक ओ ओ हे गौरी सिमिन कहीं ए देखो गाँव चल है आम जाऊँ टीटू मु टीटन भाई वर्षा टे जाऊँ हे हरिण केते देख देख हरिण केते हरिण बर्तमान पड़िया बुलुचान जेहेतु मो कैमेरा टिके मोबाइल वर्षा कभर लगी से क्लीयर आसुनी किंतु पूरा हरिण बर्तमान पड़िया देख वर्षा केते हरिण वीडियो कर खाली मोबाइल देख केते हरिण देखिदे रे पिला एकुटिया केतला आसिक एति देखिन तो देख एटा होची भीतर कनिका हरिण केते हरिण देख देख देखिलु तो देख सिंगाला पूरा बड़ बड़ सिंह तार जूम जेति बाट होची देख तीन जण अछन तांग पर टीटन भाई स्काई वाल ना कौन वुड स्काई वाल बुलिया वर्षा भल लगुच भीतर को कि आसपे ना छड़ा मत लगुच जो हरिण मैंने दौड़ी गले ये चिन्ह कादुଅ हरिण प्राय तो मत लगुच यही जगह ही थे बर्तमान अपेक्षा करेंगे बेसी भीतर को जाई नथिबे ए देख मिथ कथा मुझे कहे ना छुआ ओ माय गॉड ए देख से जो हरिण दौड़ी गले ये अच्छा सब मुझे जानी बड़ कथा भीतर कनिकार ये सब फेमस आपको विजय बेहरा सब डिमांड कर कहीं देखिए रेड जो मैंने रेयर मर्च की नेलिया मो मोबाइल कौन धला देखा कहीं ना ना मोबाइल आसी ना पाख पड़ो से जो पानी देखा तो से जूम कला पानी पाखर मोर कौन धला देखा मो मोबाइल कौन धला देखा सॉरी से एक्चुअली ब्लू मो मोबाइल कौन धला देखा मुझे जानी बर्तमान आम स्काई वाल पाखापाखि स्काई वाल जा बुलाबुली करके आगू देख कि हरिण ये स्काई वाल पाखर पड़िया हरिण जानिया दरकार
ଯଦି କହୁଛ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ହରିଣ ନା ଏକ ଅଜଗର ଯାତାୟାତ କରେ। ଜାଣିଛ ତ ଟିଟନ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ହରିଣ ଯୋଉ ଅଜଗର ଯିବା ଆସିବା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସ୍କାଏ ୱାଲ୍ ପାଖରେ। ଆମେ ଏଠି ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର ସ୍କାଏ ୱାଲ୍, ସେ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ରାଜନଗର। ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ଆଣ୍ଡ ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଛି ଏଠି। ଆମର 28ଟା ଫ୍ୟାମିଲିର ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି 94ଟା ପ୍ରଜାତି। ଟୋଟାଲ 300 ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି। ଛାଡ଼ ଟୋଟାଲ ମୋର ଦେନ୍ 300। ଆମର ଟିଟନ ବାବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଖାଲି ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟଟା କାଢି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ବଣ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ବାଡ଼ି ଧରିକି, ବୁଝିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍କାଏ ୱାଲ୍ ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ବର୍ଷାରେ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, 1000 ଥର ଆସିଲେ ବି ଆଜିର ମାହୋଲଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ହଁ ଆଜି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ପୁରା ଏଇଠୁ 30 ଫୁଟ ତଳେ ପାଣି, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ଆଜି ମାହୋଲ ପୁରା ଅଲଗା। ଓହୋ ଟିଟନ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତାପରେ ଏଇଠୁ ଯିବେ ଖାଲ ପୁରା ତଳକୁ ଷ୍ଟେପ୍ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା 700 ମିଟର ନା କେତେ ଅଛି? 900 ମିଟର। ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ରହେ ନା ଟିଟନ ଭାଇ? ଟିଟନ ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ରହେ ନା? ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆମର ରହେ, ସେ ଖାଲି ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯିବ, ଯିଏ ଯାହା ଧରିଥିବ ନେଇଯିବ। ଆମକୁ ଆମ ଟେନସନ୍ ମୋବାଇଲ ନେଇଯିବ କି? ଦେଖି ଟିଟନ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଆଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ସିଙ୍ଗଡ଼ାରେ ନା କ'ଣ ନା? ଦେଖ ପୁରା ପାନପତ୍ର ପୁରା ହାର୍ଟ ସେପ୍ର ଏଇଟା ହେଇଛି। ଦେଖ ମୋବାଇଲ ତ ଖରାପ, ଜୁମ୍ କଲା ବେଳକୁ ଫାଟି ଯାଉଛି। ତ କ'ଣ ଦେଖିବ? ଏଇ ଦେଖ ତଥାପି ଭଲ ଆସିଛି। ଏଇଟା ପୁରା ହାର୍ଟ ସେପ୍ର। ଆମର ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭିତରକନିକାର ହୃଦୟ। ଦେଖ ଫଳ ଗୁଡ଼ା, ଏ ନା କ'ଣ ବନି ଫଳ ବୋଧେ ନା? ହାର୍ଟ ଟ୍ରି। ଏଇଟା ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ଆଜିଠାରୁ ୟା ନା ହାର୍ଟ ଟ୍ରି ଦିଆହେଲା। ଦେଖ ସବୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ପାନପତ୍ର ହୃଦୟ ଗୁଡ଼ା ଝୁଲୁଛି ଏଠି। ଏଇଟା ଆମର ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ଥିଲା ଆଗରୁ, ସେ ରାସ୍ତା। ଏଇଠୁ କେତେ ହାଇଟ୍ ଦେଖୁଛ ତ? ସାବଧାନରେ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବ, କେତେବେଳେ ବି ଯିଏ ଆସିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରି ଆସିଲୁ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆମେ ନିଜ କାମରେ ଯିବୁ। ଏବେ ରଖୁଛୁ, ଟାଟା ବାଏ।